So yan, magandang gabi, hapon pa lang. Magandang hapon mga wasnon, oh. Ado yung kitang wana sa was night market, oh. Night market pero aldo pa kayo na nagatirinda, oh. Lugaw, pansitan, marang, oh. Marang, pansitan, sinaputan. Gawno kan sinaput, daman sinaput. Ah. Ada yung so sinapot. Siyempre kaling guto ni Lara. Sarabay tamang ka, no? Guto ni Lara. Pumili na sana kamoy di kung si sa isupipiliyon ninyo. Yamat. Kalbo, guwapo. Ayan, crispy sisig ni. Night market Perual daw. Shout out. Ano ka ni ka-offer mo yan ng mga lugaw? Kayon sa lag, palamig. Ayan, wala. Paito na kita. Ayo. Kung solo, pwede barkada. Kataw. Talaga yung kabusa. Ayo, so. Ngamin ko kanina, paluwas na kanina, paito na ko. Rematin na. Matin na. Sabi ni Rematic. Sabi ni Kabuenas, rematic na ka. Amo na, kangina pa. Yamat, fruit shake. Siyempre kali, oh. So mga aga-uruhay vlog yan. Aliyo sa na puro pait-pait ninyo. Rematin na kan. Siyempre kayon man. Mga tusok-tusok. Calamari, Clis, calamaris. Ismail naman yan. Busy sa katsat. Makakuha na kali, Siyempre, okay ka ba yan? Yan. Siyempre, kayo yan, Yakol. Di man maudaan. Siyempre, uwas, stop, sisigaw. So, siyempre, pakitapon ng basura sa basurahan. Pag basura na, itinatapon na talaga yan. Yan, mga atdo yan, mga ngalsan. So hotdog na pinutos ng sliced bread, rin mati pa. Yan. May dinamita. Tusok-tusok. Yes, rematic na. Prep, yan, smile. Up. Boss. Hi, shout out. Welcome po sa Tudok Street. Follower mo kuya. Yes, salamat. Pero sa Ronel Lewis ko pala i-upload. Ronel Lewis sa Papa. Ayan, kayon Japanese cake. Kaling kape magayon. Siyempre, kan bantay, magayon man kan. Diba, bibi? Rematic na. Shout out, Kabuenas Jotribs, rematic na kan. Siyempre, kaling Japanese, kayon pa Octobits. So, kuan kan, so taco, yaki. Iba kan sa taco, yaki, wa mo na kan. Iba man kan ngarang. Japanese cake. Tapos kading Octobits. Tusok-tusok. Tusok. Yan. Shout out na sa mga tutusokol mo pa. Tusok na puro arena. Kayo man kan laman. Kayo man daw. Kayo nga ni talaga. Siyempre. Okay. Guys, para bulang ka rin kuha, tindero. Ano po? Bulang man ka. Tama lang kayo ni Kang, tindero ka. Original chicken skin. Kayo. Dito po boss. James fried chicken ngamin kade. Tapaluwas na kade. Luyo-luyo na kade. Siyempre, subalot di man dyan mauda. Shout out boss. Siyempre, kading lang siram na Rimpilyo Mango Graham Shake na kan flavor avocado. Dan tindira para sa pagita. Yan, pero nga na, leveled up na, asinsado na. Yan, palos na kade. So mani, kade, kamo na kan bala magiling. Kading maning pineritos. Kayon pa kinuted. Pag sinabing kuted, pinutos kan. Ning tamis. Siyempre, sumani ni boss. Ano boss, kang mani?
Sumaning, hindi na pigagiling. Yeah. Masiram talaga kan man eh. Subilog pa, tapag ang ngata-ngataon pa. Daman hindi. Siyempre, sukwa ni boss. Boss, shout out na boss. Ano yun na mga siomay. Right. Pinutos na. Sisig. Wow, sisig. Siyempre kaning balot na kayon balot, kayon pamaalat, itlog na maalat. Arin masiram, so balot o sumalat? Parehas din yan. Kamu na. Parehas baga kita. Parehas kalbo. Ayan, siyempre kung inuga ka na ka magluto, ano yung si Manay? Kadakol ni kading mga linuto niya. Pwede pang ulam, pwede pang pulutan. Yeah. Kali tarakin na lang boss. Barbecue, mag-usok-usok. Kilos barbecue. Ay, luto na namin. Siyempre, di pa labing aso na nga niyo. Kali, pinangat, tinilmok, tinaktak, tinaktak. Gibuning, uwas. Tinaktak, uwas, Rizal. Yan, dyan sa Rizal. Siyempre, kayon binglonggan isang bilog. Ano masasabi? Pangsura ni Manay. Pangsira, pangsira. Pangsira ni Manay. Manay, di na ka mo. Magpairin na ka mo sa Uwas Night Market. Ano na ka na eh?